जय माताजी मित्रों, आजना विडियो में तमारुं स्वागत है। तमे तमारा नाना भाई ने जोरदार सपोर्ट कर्यो छे एवो ने एवो सपोर्ट करता रहेजो अने जरूर तमे आगळ लावशो। हवे मने विश्वास है कि तमे तमारा भाई ने नानो भाई समझीने जोरदार सपोर्ट करे छे ते बदल दिलथी आभार अने खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छुं। तमे मने 0 मांथी आटले 500 सब्सक्राइब सुधी लाव्या छो, तो खूब एटले खूब आभार ने बधाने राम राम अने बधाने जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय महाकाली माँ, जय गोगा महाराज, जय जहुमा, जय सिद्धि माँ। कमेंट में लखजो मित्रों। आज तो मित्रों हजी सुधी तो हूँ होटल में छूँ, तमे जोई सकता छो। गार्डन में आई गयो तो त्यां नावा आई गयो तो जी बैठो छूँ। 5 वागी गया है कम्प्लीट अने मित्रों नावा आई गयो तो एटले टाइम थई गयो एटले आपणे हाल अहींया होटल में टाइम कहीं मळतो नथी एटले फरवा जई शकतो नथी मित्रों। एटले तमने कंई नवुं तो बतावी शकतो नथी, पण ज्यारे घरे जईश त्यारे नवा नवा लोकेशने लई जईश। त्यां सुधी व्लॉग में जोड़ायेला रहेजो, कारण के विडियो तो आपणे डेली विडियो तो अपलोड करते नहीं। डेली तमे शू मारा विडियो तमे जोशो, मैंने खबर है डेली विडियो नहीं अपलोड करते, कारण के नवी नवी जग्या होय जोवानी तो तमे डेली अपलोड करो, तमने जोवानी मजा आवे, मने पण बनाववानी मजा आवे। એટલે એટલા માટે મિત્રો તો ડેલી વિડીયો અપલોડ નથી કરતો અને ઘરે જઈશ ત્યાં નવા નવા લોકેશન બધું બતાવીશ મિત્રો। સપોર્ટ કરવા બદલ દિલથી આભાર ને મિત્રો આપણે તમને તો ખબર છે તમારો ભાઈ નાનો ભાઈ જોરદાર સપોર્ટ કરે છે, એવો સપોર્ટ કરતા રહેજો। જ્યારે હું ઘરે જઈશ ત્યારે બતાવીશ અને આ તમે આજ બતાવી દઉં। આ અમારો आज एक ભાઈબંધ ઘરે ગયો હતો એટલે આજ આવી ગયો છે, તો ચાલો મુલાકાત કરાવી દઉં। બોલો ભાઈ મજા ક્યારે આયા અભિયાલ તો ચો હતા એટલે ऊपर શું કરતા એટલે યાર નાવતા હતા ચો ઉપર તો બાથરૂમ બંધ છે, નાવાનું બગીચા में ના અમે હું જ્યાદા હા ખોટું મત બોલો, વિડિયો માં આવી જાવ તો બીજી મજા તો હવે મારા ચેનલ તમે હું આવી ગયો, લાઈક શેર નું કરો એક વાર। लाइक शेयर सपोर्ट कही दो, शेयर करजो, फूल दबाई ने फॉलो करजो, कमेंट करजो, जवन भाई ने इंस्टाग्राम में सपोर्ट करे एवं मने करजो। वाह वाह, जय माताजी मित्रों, जवन भाई ने सपोर्ट करजो। जय माताजी मित्रों, खूब खूब आभार तमारो आटलो कहेवा बदल। तो जय माताजी मित्रों, मळीशुं हवे नवा विडियो में, त्यां सुधी तमने बधाने बाय बाय, ताता अने सपोर्ट કરવા બદલ खूब खूब आभार। तो व्लॉग में कंटिन्यू રહેજો, नवा लोकेशन लई जईश त्यां બધું बतावीश, ત્યાં સુધી સપોર્ટ કરતા રહેજો અને થોડી રાહ જોજો। તમારો ભાઈ ઘરે જશે એટલે નવા નવા લોકેશન બતાવવાનું છું। તો જય 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 માતાજી મિત્રો, મળીશું નવા વિડીયોમાં। જય માતાજી।